ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Diyos. Dito Acts 28:18. Dito'y kabanalan, dito'y sanctification kakabsat nga may sa tayo nga tagatawid, inheritance, jay kabanalan ni Apo Diyos. Kaya daytoy nga tinawid tayo kini Apo Diyos, daytoy timang lukat ti amin nga tattao ngampay nga namati kina Apo Diyos to turn from their wickedness. Ken isyob na tayo ni Apo Diyos iti nawag no karon tayo ti biyag ngagnanayo ng awan ti inggana, and from the power of Satan unto God kunana maawanan daytoy power ni Satanas, itibiyag tayo no manatili daytoy kabanalan ni Apo Dios, itibiyag tayo ken kankanayon nga dumawat tayo ti pamakawan tapno ma-receive tayo ti forgiveness kini Apo Hesus Kristo as an inheritance kanya tayo nga binanal ni Apo Dios. Amen. Do not look within and be discouraged kunana. Look up and be encouraged. 1 Thessalonians 5 verse 24. Faithful is he that called you, who also will do it. So, ni Apo Diyos katapat. Ada kanya na ti katapatan. Inayayat na tayo ni Apo Diyos. So nga dijay nga ayat, tinawag na tayo, awan ti exempted hanga nag-discriminate niya Apo Diyos, ti maysa kada tayo, uray enya ti katatao tayo kakabsat, uray kasatno kadakkel, ken kadagsen iti basol tayo, no da tayo ngay ket tinawag tayo ni Apo Diyos, ngay su iti Lord and personal Savior tayo, ket tanggap tayo daytoy kabanalan ni Apo Diyos as a partaker kanya na. So manatili tayo kakabsat nga isadiksik daytoy nga banag tapno manatili ti sanctification itibiyag tayo. Amen. So mapan tayo iti second topic, a practical Christian living, an assurance of salvation. Upat daytoy nga topic kakabsat nga adalan tayo iti Bible Sunday Bible School. So, assurance of salvation, introduction. Assurance of salvation is necessary if a believer is to help others spiritually. Napaka-importante kano kan daytoy nga assurance of salvation ket napakahalaga iti maysa nga believers tapno kasta maysa tayo nga instrumento tapno tulungan tayo dagitoy tao ngampay nga nakatanggap kini Apo Dios spiritually yasideg tayo kanyada tapno amuda iti kaya nasa uwan ti spiritually itibiyag daken physically kakabsat. In my church, some think that they are Christian. Most of them hope so. Kuna na dito, ibagbaga ni Reverend Hildy Brand. Amamuyo baka isuna? Hildy Brand. Some say so, and a few know that they are saved. Are you married? Are you sure? You are either married or not. There is no halfway place. A person is either saved or lost, either in Christ or outside. Salvation is a miracle change. Has the miracle taken place? Yes or no? If we are in Christ, then we ought to have the full assurance of salvation. Awan ti pagdudwa, kakabsat, no inawat tayo ni Apo Hesus Kristo. Ay, good morning, Pastora.
Adaman daytoy very powerful. Very boldness na magagan tayo maramdaman. Nga quits ti sangwanan. No tinanggap tayo ni Apo Jesucristo, adda iti full assurance nga na-save tayo. Amen po ba? Awan ti doubt, awan ti panagdudua, kuma, ti maysa kada tayo. Amen. At no daduma, questionan da pailaan ti salvation da. Aglalo no, naidugmam da iti basol. Lalo no, adda dagiti false teacher, false pastor, false minister nga mangiyasideg iti naduma-duma nga interpretation iti salvation. So nga naduma matikaw iti maysa nga kararwa, lalo no hampay na ununeg iti panakaawat na iti salvation, panakasalakan iti maysa nga tao. So faith is very important, kakabsat. As a Christian, we have to believe that God saved us on the day that we receive Him as a Lord and Savior of our lives. Furthermore, kunana, salvation is a gift. Saan nga daytoy ngay itang trabaho? Salvation ket regalo daytoy ni Apo Dios. Ephesians chapter 2 verse 8. Salvation is a gift we receive and then we possess salvation. Amen. Amen po ba? So the assurance of salvation is through faith through our Lord Jesus Christ. Definition of assurance of salvation. To have assurance of salvation is to be absolutely confident that we are saved. And that if we die suddenly, we would go immediately to heaven. No doubts. Assurance of salvation is possessing salvation, matlaeng. Possessing the Lord Jesus Christ, salvation is eternal life. It is the life of God. It is a divine life. If I possess eternal life, then I am saved. Amen po ba, mga kakabsat? Awanan ti sabali, nga pangalaan iti salvation, no nga ni Apo Jesucristo. So nga dito assurance of salvation, the definition na faith to our Lord Jesus Christ. We possess this salvation immediately, imminently, upon receiving our Lord Jesus Christ on the day that we proclaim that Jesus is Lord in our life. John 10, verses 28-29, Pastora. John 10, verses 28 to 29. Pastiti ko na. Nang masabi na niya ito, ay umalis siya. At tinawag ang kapatid niyang si Maria at palihim na sinabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. Hanggang 28 lang po ba? 29, Pastor. Nang marinig niya ito, dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kanya. John 10? Chapter 10? Ay, 11 na ito, sorry. Aha, okay, 28. John 10, Sila'y verses... binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng ninuman sa aking kamay. Amen. 9. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay Amen. ng Ama. Dahito'y kat pangako ni Apo Jesucristo. Isunat ti agsasao dito'y kakabsat. Amin nga tumanggap kini Apo Jesucristo as Lord and Savior, na save da, agkaroon da iti eternal life kunana, and they shall never perish
handa nga maramanan iti patay. Neither shall any man pluck them out of my hand. Awan ti makaagaw kanya tayo. No si tayo ngay ket ni Apo Hesus Kristo ket adda ditoy puso tayon, adda ditoy biyag tayon. No one awan ti mabalin nga mangtakaw kanya tayo. Mangtakaw daytoy nga pamati tayo kini Apo Hesus Kristo. Kay isu iti tinanggap tayo as Lord and Savior, isu na laeng iti makinigem iti power iti biyag iti maysa nga tao. Amen. Amen. Whom we have assurance of salvation. Sino dagitoy agkaroon iti assurance iti biyag nga agnanayon nga wan inggana. Number 1, kung kunana dito ay kakabsat, those who have received Jesus Christ as their personal Savior. Paulit-ulit daytoy nga ibagbagana daytoy nga adal kakabsat. Awanan sa bali nga mangited iti assurance iti salvation tayo no haan nga ni Apo Kristo. So nga nagasat ti maysa kan kanya tayo kakabsat. Nga tinanggap tayo ni Apo Kristo once nga simbrot iti puso tayo ket inalaw tayo daytoy biyag tayo. Inalaw tayo daytoy puso tayo nga binugbog na tapno ni Apo Dios ko sumrek dita nga puso nga natangken ket pinalutneng na ket naawatan tayo nga ni Apo Kristo lang ti makikiggem iti biyag nga agnanayon kakabsat. Isu na lang ti ada authority na ken power. Isu ti bagbagana iti John 1:12. Ket no natinanggap tayo ni Apo Kristo kunana ni Ama sa dilangit na once we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are become sons of God. Amen. Amen. Ngayon lang tayo lang diya, Pastora. Mm. No inawat tayo ni Apo Jesus ket nagbabawi tayo Well. no iti puso tayo. When Balik Pastor? tayo nga anak ni Apo Dios. Mm-hmm. Mura inawat mo na ka nagbabawi deep inside iti puso mo. Awan ti repentance, there's no salvation. Thank you, Pastor. Amen. Amen diya Pastora. Napaka-importante dijay dumawat iti pudpudno nga pamakawan ken pudpudno nga agdawat iti pamakawan iti basol iti maysa nga nangawat kini Apo Kristo. Ano ganda tayo ti sa bali nga mama. Paul tayo man ni Diyan. So sorry, yung kwakla. Well. Tapno dahil nauulit-ulit pasapon yung ikabil tayo di nga dagos tapno clear iti mind tayo that Amen, Pastora. the berbirukan ni Apo Dios. Through Amen. repentance and acceptance. Kaya the definition of assurance of salvation na discuss tayo ditoy dijay dumawat iti pamakawan kini Apo Kristo. And whom we have assurance of salvation, siyempre datayo nga nangawat kini Apo Kristo nga nagbabawi iti amin nga nagbasulan tayo. Yet once nga nagbabawi tayo, iti basbasol tayo, ken receive tayo ni Apo Kristo nga isuna iti personal Lord and Savior tayo, ket inted na kanya tayo iti power ken authority to become sons of God. Amen. Number 2, those who believe. Number 1, those who have received Jesus Christ. Number 2, those who believe in Jesus Christ. John 3:16. Kung kuna na dito ikakabsat, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. He also that believe on the Son hath everlasting life. John 3:36. Nalawag dito ikakabsat, nga inawat tayo ni Apo Kristo. Nga isuna iti Lord and Savior tayo. Ken mamati tayo. Mamati tayo nga isuna ket Dios. We should not perish
but have everlasting life. Amen. Amen. Dati question tayo di Jai? Pastora Joy? Magnayon ka? Pastora Lady? Dagitoy, who may have assurance of salvation? Sino dagitoy nga agkaroon iti assurance of salvation? So, number 1, those who receive Jesus Christ as a personal Savior. Number 2, those who believe in Jesus Christ. Importante pa laeng kakabsat. Nung na-receive tayo, mamati tayo. Nga isuna ket personal and Lord of our lives. Amen. Number 3, basis of assurance of salvation. I-istaktak lang, pastoran na, isingit mo niya. Can assurance be based on feelings? Kunana. Dahito'y ba assurance of salvation? Basi ba? Kadagito'y marikrik na, iti may nga tao. Basi ba dahito'y? No, kunana, never. Satan might control or influence our feeling. Dijay ba makikita tayo? Nga permit isangit na nguraab na iti may nga tao. May ibagaba natin nga dahito nga natanggap nan iti salvation. Haan, pati pagbagana ditoy, assurance is not based on emotion. The feelings, emotion datoy. Uray no, rolling ka ditoy, isang wanan iti pulpito, no awan pa nagbalbaliwan na, once nga sikakot bimangon, awan mo't lang. Uray no naghalo ti luwa kenling nga panagsangsangit mo iti sangwanan ti pulpito hanga dijay ti base iti agkaroon iti assurance of salvation. So daytoy ti bagbagana kakabsat ni Satan nalaing agkapikat, ni Satan nalaing agkontrol ket ag-influence iti karirik na iti maysa nga tao. Health, weather, na circumstances in environment affects feelings. Mamatiak dati kakabsat. No ti panawel ket na dilim, nalamiis. Tapos agsinsentimiento ka. Maritnam jay loneliness. Maritnam jay kawaw iti puso. Maritnam jay adabirbirukan nga di mo mauawatan. Mamati ba kayo dijay? Na-experience yu ba kakabsat? Diya time nga may saka, diya environment, may sam, di aglawlaw ket nasiknget. Di aglawlaw ket awan iti mangeg mo nga timet lakuma oray ti may nga member of the family. Daytoy ket may samet nga maka-affect iti feelings tayo kakabsat ket no ibagbaga tayo nga daytoy nga karirik na ket makita tayo iti maysa nga tao hanga maibilang daytoy iti assurance of salvation. Nawatan nyo ba? Nawatan nyo? Jay health kunana. Jay weather, circumstances in environment kanayon daytoy nga mang-affect iti feelings. Nungay kas pangarigan ada imay ditoy ada ti problema na. Isuna nga ikot na busted. Kasla mga makita tayo nga at dati pa nagbabawi na nginhamot gayam tajay karirik na Nga nabastet, sangsanitan. sangsanitan na.
Iso nga dijay daytoy nga karirik na dakkel ti influensya na iti maysa nga tao. Pastora. Well, so nga sangsangit. Nga no, adati umay iti church. Kaduan daytoy nga may experience mi, makikita mi jay Hong Kong. Jay agruling-ruling nga jay sangwanang ti pulpito. Ingana agrugi iti service, ingana malpas adapay la dyan agmurmurab. Jay gayam nagadado na punpunno ti utang. Jay gayam ada problema na ti Pilipinas. Tagarok mo no agkunpun pisar ti baso Wan. ni Apo Dios. Gayam jay utang na pampanuno. Wen, kun jay lakay na nga inbati na ti Pilipinas. Wenno jay anak na nga nalulong iti bisyo. Wenno anyaman dita nga business nga in katiwala na. Iti may nga tao ket na bankrupt dijay gayan ti pagsangsangitan na ken ti may nga na siya at iti kasasaad na iti amo na. Isu nga kaadwan ti ammumi nga ikat agbabawi. Iti basol na kakabsat ta ruling na ruling. Pero mi panagsangsangit na panagmurmuraab. Umas asitid kami mat ijay mga mangtapik nga sige more kung kunami jay more nga pakawan ka ti basol mo kini Apo Dios sa amat gayam tanunalpas ti service awam mat pagbalbaliwan na. So na second nga service hantay nga makita isunan. Amen po ba? There are no feelings at all to others, so feelings cannot be our guide. O, di emotion. Dito iti number 1 nga mang pikpike. Nga ti ammo tayo nga ikat agbabawi dito yung matgayam. At dati inted ni Apo Diyos, basi, God has given us 3 things upon which to base our assurance. At talo nga bagay, nga inted ni Apo Diyos, base, iti assurance, iti salvation tayo. Mabasa tayo dito di Romans 8, verse 16, kakabsat. Lukatan tayo ti Biblia tayo, tabasaan tayo. Romans 8, 16. 16. Luma na kasi ito. Okay, 8:16. Kasaat ba, Pastora? Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Previous to conversion, the Spirit will have been convicting of sin, righteousness, and judgment to come. Ada trabaho ti banal nga Espiritu, the Holy Spirit, nga isu ti mangkon-convict kanya tayo, pleaded guilty or not. So, dahil ti Holy Spirit isu ti mangkon-convictar kanya tayo, no si tayo kat nagbasol. Ada iti righteousness kanya tayo, ken judgment kunana that will come. Now, His gracious ministry is changed. In a believer, the Holy Spirit speaks peace to the soul and grants an inner rest and confirms to the individual that he really belongs to Jesus now. Galatians 4:6. Kunana. Galatians 4:6. Basa pa, Pastora? Well, Pastora. Verse 20. Kuna na ditoy. At sapagkat kayo mga anak na sinugo ng Diyos, At sapagkat kayo mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Amen. Hindi ka na alipin kundi anak, at kung ang anak ay tagapagmana. Amen. Maliwanag po, kapsat, yung Galatians 4:6 nga mangibagbaga, we are now belong to Jesus Christ.
with the previous conversion tayo, jay Holy Spirit, di man convict niya tayo, ken that is Holy Spirit, speak peace to our soul, agkakaroon iti kapayapaan, kapya, iti kararwa tayo, and grant an inner rest that confirms to the individual that he really belongs to Jesus. Amen. Adda iti katalnaan, iti biyag na, adda ti kapyanan, adda iti inner peace nga marikrik na, iti kararwana, nga isu na nga ikat na assured. Adda assurance na iti salvation na. And because you are sons, kunana, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Abba is a term of close relationship. Abba kay kadkwa, Daddy. Di meaning na daytoy. No kumatatang tayo, Daddy. Daddy. Pakawanan na tibasbaso ko. Daddy, agkaroon tayo ti personal relationship ang kinaapo Diyos. Nga isuna, iti nakafocus, iti puso tayo, kakabsat, iti biyag tayo. Nga ni Apo Isu Kristo, isu iti agyanan, iti na, diyan ngay, ayan, iti puso tayo nga kawaw, diyan puso tayo nga adda, iti kurang, iti biyag tayo. The relationship kat kasla iti karon iti relationship iti anak ken ama. Si kayo ba nga ikat kwa na close dapat i close relationship yu kini tatang niyo? Ada ba na experience tayo? Wenno na adayo tirik na tayo kini tatang tayo. Siya nga ikat daddy's girl idi. Amin nga dati kayat ko masidagakin tatang ko. Hanga ni nanang ko ni tatang ko. So nga time nga siya nga ikat nagsakit. Nagkaroon iti gistayak na tayo kakabsat. Idi after graduation iti grade 6, first year college ko. Adda ngay nagtubo nga bukol dito saka hanak makapagna. Ti ayat kandung mo ni tatang ko, aw-awitan nak ng mapanagis eskwela. Ilugan nak ti tricycle. Di time nga mapanak ti ospital, jay awit-awit nak dita amak ingana ospital, ingana balay, di nagpas di nga operation. Hanak nga binaybayan may tatang ko. Di jay ti panagayat tamarit na ni tatang no, sika nga anak kat na asidid ka kanya na. Marik na ti tatang no ay ayatom iso na. Taawan iti problema iti ina. Tati ina kat silaw, iti tahanan. Karumbeng lang, nga dati ina kat taraknan na, pagsirbyan na iti pamilya na. Ngem, iti patag, iti ama, iti anak na, awan ti kasukat na, kakabsat ta, digay kat na experience ko. Ti ayat iti ama, numarik na, nga ti anak na, ket na asidig, ken mangdungdung mo, kinya na, subalitan na. Ti much more, nga ayat nga ipapaay mo iti amam. Amen po ba? Adaba question, ijay kakabsat. Amen. At dati trinaid na kami pa jay amami, tawalo kami agkakabsat. Ada kami iti sangwanan, iti panganan. Daras-daras nga simangpot ti amami ket kunana, ta soldado garo jay amami. Kunana, ala anak ko, daytoyen ti maudi nga panag jay dinner me. Dahil ti maudi nga panagsasango tayo nga panangan ko na na. Tama ibalo dakon. Ta nakapatayak ti tao ko na na. Adda daytan mang sundukin niyak nga pulpulis ko na na.
Pirmi ti sangit ko siyak lang tagsang sangit. Dagijay kakabsat ko pulos handag sang sangit ngem siyak sang sangit ak. Ngem ti aramidot kunana ni tatang ko. Tumaraya ka pa nakaglumen. Nagparinto mga gisango ni tatang ko kunat. Tatang kunat. Ag-surrender ka. Kadagijay umay nga pulis kunat. Hamo nga tartarayan ti basol mo. Nga sangit ak nga sangit. Jay apang ko nag-arakot jay duwa nga sakana. Idi kwan nagkatawan ni nanang ko. Luklukon na kalaan. Jujok lang ni tatang niyo. Ay, dahito iti anak ko, nga mangdungdung mo, kinyak. Kung amamutan tilala kay idi, agin pinumda ti syuktong. Diyay nga syuktong, inumunda. Dahito lang ti anak ko, nga dungdung mo, ta isoti, na nakita, nga napatuga gayam kinyana. Kunana. Iso nga, the close relationship ko kinitatang ko. Talagang hangko nga mai-compare iti amin nga tao nga panakigayem. Uray kinilakay ko, idi nabibiit kami pa i-compare ko ni tatang ko kinyana. Isu nga ti tatang kakabsat. Isu daytoy ti ladawan ni Apo Dios. Ngano adda ti close personal relationship tayo kinyana. Da ayat nga ada kanya na kaya't awan kawamis na. Amen. Amen. So, number 1, kuna na dito ay the witness of the Holy Spirit. So, dahito iti basi, iti assurance of salvation. Number 2, the Word of God. Very often, the Holy Spirit witnesses through the written word. In 1 John 5:10, kunana ditoy, he that believeth on the Son of God had the witness in himself. Also, in 1 John 5:13, it says, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. Di da maawatan da ito'y kakabsat. Nagasat ka, so much blessing kakabsat. Once nga inya sidugda da ito'y, nga sarita ni Apo Diyos, ni Ama sa dilangit kanya kayo. Nagpusbong iti pamati, belief, faith, iti puspuso tayo. Nga mamati tayo launay. Nga adda kinapo Isu Kristo. Iti assurance tayo nga agkaroon ti biyag nga agnanayon awan inggana. Adu ti tattao nga makaawat. Nga inggana kakabsat. Basit pay laeng nga Isu Kristo. Nga inggana tatta. Nga isupay lang ti samsamba unda. Nga angko nga mauawatan. Nuapay. Nga inggana tatta. Diyan nakaigda. Ijay igid. Iti pagsamsambaan da. Pirmi ti panangapros da. Nga sabali-sabali. Nga jujusen. Nga handang maawatan iti sa uni Apo Diyos. Things that I written unto you. Daytoy dagiti na isurat kada kayo. Nga amin nga mamati. At dati faith na in the name of the Son of God. Sino daytoy na Apo Isu Kristo? That ye may know that ye have eternal life. That ye may believe in the name of the Son of God. Napaulit-ulit ng ibagbagana. Yem, manatili pa'y lang dagyada duma, nga mangmang, kan ignorante. Kagamin, inyimot da, iti sarita sa sao ni Apo Diyos. Ken, mali ti interpretasyon da, kakabsat. Isu nga ag-ingat tayo. Ag-ingat,
Ti maysa kan maysa, lalo no hampay na ununig. Iti sasao ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Maliwanag po, kakabsat, nga addalang kini Apo Hesus Kristo, iti assurance, iti eternal life, awan sa bali. Amen. Awan sa bali. Ado ti rumrumswa, ngayon gana hindi gana tatta, hangko nga mawawatan. Mawatan ba, kapsat? Ay barok, mawatan? Nga ti salvation, ti assurance si salvation tayo, awan sa bali. No haang nga ni Apo Hesus Kristo. Mamati ka, barok? Mamati ka? Amen. If the devil comes and tempts you to doubt your salvation, put your finger on this verse and rebuke the devil in the name of our Lord Jesus Christ, that Satan will flee from you. Say to Satan, the word of God say that if I believe on our Lord Jesus Christ, I have eternal life. So dahil kano, tipaawat tayo, kadagiti hampay nga makamamo kini Apo Diyos. Hallelujah. Ipaawat tayo kini ni Apo Hesus Kristo iti biyagda, nga kailangan nga isurat tayo di day, di time nga inaksip na ni Apo Hesus Kristo, di time nga isunak at nagbabawi iti paspasol na. Si tayo nga mga witness kakabsat. Pinaka-importante da ito nga i-jot down tayo, garamid tayo iti journal tayo. Kada ito'y na witness tayo, nga karkararwa. Let the word of God be the foundation on which you build a strong assurance of salvation. Then others will come to you seeking one who speaks with authority of eternal things. Kunana dito'y kakapsa. Let the word of God be the foundation on which you build a strong assurance. Ada ti power na iti word of God. So nga kailangan nga jay Romans, ti foundation iti salvation. Antayo mat nga ibagbaga nga i-memorize tayo amin. Ngam ikabil tayo, ti puso tayo, nag-witness tayo, tapno ammo tayo, tagsasaruno. Nga maibingay kanyada kakabsa. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believe on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ikabayaran, iti kasalanan, kat kamatayan. Iti bayad, iti basol, kat patay. Kunana dito'y kabsat ko, barok. Let the word of God speak unto you with authority of eternal things, so that you have an assurance of salvation. John 5:24, and by Acts 13:39, and by him all that believe are justified. Amin nga namati, na justified. Kunana dito from all things. Those who meet the condition of believing are justified. Luke 7:48, in he, Jesus Christ, said unto her, thy sins are forgiven. We are justified. Napawalang sala tayo mga kapatid. Amen. Amin nga namati kina Apo Hesus Kristo. Ket dimawat iti pamakawan nang nagnada iti nga sasao ni Apo Diyos. Ket namati nga isu na laeng iti pakinhawak iti biyag ken patay. John 5:24. Ngem ti maysa nga namati napawalang sala kunana dito. And he, Jesus Christ,
said unto her, imbaga na, ijay, yan ti babae. Thy sins are forgiven. Di Samaritan woman dato ibagbaga na, di ba? Nakita ni Apo Jesucristo nga ada pa nagbabawi na. Ibagaman no sino asawam ko na. Ado ti bagbaga na ngem. Daytoy iti asawam diin mo na kunan. Wenno daytoy digay may sapay nga may isang nagbasol nga babae. Nga that time ngay condemned da isuna. Nagsurat ni Apo ijay dara, ijay daga. Nga amin nga nagpasol. Isuti umuna nga mang bato kanya na. Kuna ni Apo Jesucristo. Inaramid dagiti nga tattao imma dayuda. Kaya nga sa uwen, awan, iti maysa kanya tayo, nga haan nga basbasol, Romans 3:23, all that have sinned, all of us have sinned. Amin. Awan ti exempted. Taday tikot na tawid. Jemon una nga inapo nga ni Eva kan Adam. For whosoever kunana shall call upon the name of our Lord Jesus Christ, ti amin no sinuman iti mangawag iti dagan ni Apo Jesucristo shall be saved kunana ditoy. Maisalakan Romans 10:13. If I have called on the name of our Lord Jesus Christ, then I am saved. Full assurance yay kakabsat nga hawan ti pagdudwana. No tinanggap mo isuna, nagpakawang ka ti adu nga nagbasbasulan ket nagbabawi ka. Nga si pupuso. At that time you are declared Son of God. Amen. You are declared justified, napawalang sala. You are declared righteous. Amen. Amen. So, number 3, there will be a change in our lives nga naadal tayo in the previous months kakabsat the transformation of our life. Amen. When the day that the Lord declared righteous, when the Lord declared justified us. Amen. Amen. Everyone around sees the change in us and assurance our own heart that we are saved. Truly a child of God, truly born again. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. This is a positive sign exemplifying salvation in 1 John 3:14. Basahan man, Pastora. John 3:14. 1 John. Verse 2. Okay. 1 John 3:14. 1 John 3:14. Kaswiti kunana. Nalalaman natin na tayo ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Amen. So, maliwanag po yun, mga kapatid. Inawat tayo na Apo Diyos, at dati pa nagbalbaliw. Itibiyag tayo. Nga inadal tayo, jay transformation. Kakabsat. Makitaan iti panagbalbaliw iti biag daytoy nga tao. Jay 2 Corinthians 5:17 nga naadal tayo. Once we are declared righteous, adda pagbalbaliwanan iti biag iti maysa kada tayo. Ket idi nagbibiyag tayo ijay kasiknetan
Ngayon di inawat tayo ni Apo Diyos. Ingkabil na tayo, iti lawag. Nga, dimalan ko na dito, no, nagbasol ka, di ka parusan na kamatayan. Ay, J15 na J, Pastor. Well, Ang J15. sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Haan. At 2 nalalaman Corinthians. niyang ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. 2 Corinthians 5:17. Pastora? 2 Corinthians 5:17. Well, we are now a new creation. Kuna na. 2 Corinthians. Pero Pastor at agdudukto. Lagiti. 5:7. Okay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Amen. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago na. Amen. Idi, yung old self tayo, dinawat tayo na po Diyos, dahil ito'y ngay katabalbaliwanin. Kaya nagkaroon tayo ti new self. So dahil ito'y tibagbaga ng transformation. Nag-manifest itibiyag tayo. Amen. Maawa at amin nga agigyan dito'y puso tayo. Kaya't puro ayat. Napunasan dagijay hatred. Pinmanaw dagiti hatreden. Dagay basbasol nga kay kayat tayo idi. Han tayo nga kayaten. No idi nga ikat glanglangsot tayo. Ngayon di nabalbaliwan tayo. Han tayo nga glanglangsot kiniinang kintatang tayon. Amen. No idi ka sumangpot tilakay tayo nga naladaw. Jay pay larwangan. Jay pay larwangan kat armalay tingiwa tayon. Ngayon di nabalbaliwan tayo. Jepay lang, adapay lang jagay. Hello darling, kun na kayon. Amen. Nabalbaliwan tayo. Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa oras na ito. Salamat sa pinag-aralan namin, Panginoon. Continue, God Lord, to manifest to us. Hallelujah, Lord. Your love and peace in our lives. Lord, manatili ka sa aming mga buhay, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon o God, na pagpatuloy namin ang pag-aaral ng iyong mga salita. Though, Lord God, na ito ay step 1, primary level. Pero bumabalik kami, Panginoon, dahil minsan kami ay nakakalimot. Lord, salamat sa paalala sa aming lahat, Panginoon. Sanctification is very important in our lives, that we that believe and continue to walk with you, Father. Lord, salamat sa assurance ng salvation namin, Panginoon. Yes. Tunay nga, Lord, na yung pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, dahil hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy kang na gumagabay sa amin, Panginoon, O God. Lord, continue, O God, Lord, to be with us today. Holy Spirit, magtrabaho ka sa aming kalagitnaan. Lord, amhumi, O God, nga aday sagsaganam kanya, miti daytoy nga aldaw. Yes. Sagana po Diyos, ti good tidings, spiritually, Father God. Lord, salamat daytoy panagsibog mo manen kanya mi Apo, spiritually. Nga Lord, daytoy panagsibsibog mo Apo kada kami, kat manifest iti biyag mi. Nga si kami kat narangrang na lang to iti sangwanam Apo Diyos. Ket Lord, dawaten mi nga rod ti pakikadwam Apo kanya mi, ingana daytoy ngagsapa, ingana malpas ti serbisyo mi. Amin dagitoy ket idaton mi. In Jesus name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord.